Frente a la Casa Blanca, manifestantes protestaron contra una guerra con Irán. Y asimismo en otras partes de Estados Unidos y otros países del mundo. When it is enough, enough blood, enough killing. When it is enough. La operación que llevó a cabo Estados Unidos fue un bombardeo masivo contra Fordow, Natanz e Isfahán, las 3 instalaciones nucleares que el Pentágono dice quedaron destruidas. Momentos después del bombardeo, Trump dejó claro There will be either peace or there will be tragedy. Que habría una tragedia en Irán si ese país responde. Y seguimos bajo el mismo tema. Este domingo manifestantes salieron a las calles en varias ciudades del país para rechazar los recientes ataques de Estados Unidos a instalaciones nucleares en Irán. Vean estas imágenes. En Washington D.C. decenas protestaron frente a la Casa Blanca bajo el lema "No a la guerra con Irán". Las manifestaciones organizadas por grupos como No Answer Coalition o Answer Coalition y el Consejo Nacional Iraní Americano denuncian el aumento de tensiones y una posible participación directa de Estados Unidos en el conflicto entre Israel e Irán. Las protestas se hicieron sentir también en Nueva York, San Antonio, Texas y aquí en el área de Chicago. Manifestantes, Carmen, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cuáles son las críticas a la Casa Blanca? ¿Qué te dijeron? Jorge, muy buenas noches. Los manifestantes con los que tuve la oportunidad de conversar describieron la intervención de Estados Unidos en el conflicto de Israel e Irán como una intromisión innecesaria y le reprochan al presidente Trump el no haber consultado al Congreso antes de actuar. Este domingo, decenas de personas se reunieron en la Plaza Federal del centro de Chicago para expresar su repudio ante los recientes ataques de los Estados Unidos sobre 3 instalaciones nucleares en Irán. No queremos guerra con Irán, no queremos guerra con Palestina. Entre los participantes me encontré con Laura, quien me compartió sus abuelos maternos eran originarios de aquel país y dice le duele pensar en las víctimas inocentes de los ataques. Me siento terrible que guerra, que más guerra, que el pueblo del mundo está sufriendo mucho con nuestro dinero. Mira, nuestra gente no tiene suficiente dinero para las escuelas, para la comida, para renta, para todos los problemas, impuestos, todo. Y luego, ¿dónde va nuestro dinero? Va para matar gente en el Medio Oriente por el petróleo. Eso es la cosa principal. Luego de un breve meeting, los manifestantes comenzaron a marchar de forma pacífica, iniciando por la calle Dearborn a la Madison, de ahí a la Clark y de regreso al punto de partida. Cabe señalar que todo el recorrido estuvo custodiado por elementos del Departamento de Policía de Chicago y no se registró ningún incidente. ¿Cuál es su mayor temor en este momento? Que haya un ataque nuclear, eso está terrible para todos los ciudadanos que no lo elegimos, que no votamos por él, que queremos un gobierno más demócrata, más del pueblo, no de los ricos, y ahora está actuando como si fuera el rey. Precisamente no queremos un rey, queremos un gobierno. El ataque se dio la madrugada de este domingo en lo que el Pentágono llamó Operación Martillo de Medianoche. Docenas de enormes bombas con capacidad de destruir objetivos subterráneos y búnkers fueron lanzados sobre los centros nucleares Fordow, Isfahán y Natanz. Cabe señalar que el Congreso de los Estados Unidos no fue consultado sobre la ofensiva. Que lo que está haciendo no es correcto, que él con su mismo ego está destruyendo todo. Debe consultar a su gobierno o a toda la población que está en riesgo, que pone en riesgo a toda la población sin consultar por decisiones propias. Por su parte, el secretario del Departamento de Defensa, Pete Hegseth, dijo que las ambiciones nucleares de Irán han sido eliminadas, aclarando que el ataque ejecutado por más de 125 aviones militares no fue dirigido a tropas iraníes ni civiles. Una vez que los aviones militares realizaron la ofensiva y salieron del espacio aéreo de Irán, la noche del sábado el presidente Trump se dirigió a la nación y compartió que los Estados Unidos e Israel trabajaron juntos para terminar con lo que llamó la amenaza nuclear que representa aquel país. Iran, the bully of the Middle East. Irán, el acosador del Medio Oriente, ahora tiene que firmar la paz.
afirmó. Y es que Irán e Israel han estado intercambiando ataques por más de una semana, luego que Israel lanzara varias ofensivas contra Irán con el objetivo de destruir el programa nuclear. Importante destacar que antes de la interferencia de Estados Unidos en la disputa, el líder supremo de Irán, el ayatollah Ali Khamenei, lanzó una amenaza a través de su cuenta de X diciendo que el daño que sufrirá Estados Unidos será definitivamente irreparable si entra militarmente en este conflicto. Pero el presidente Trump no da su brazo a torcer y advierte que Estados Unidos podría lanzar más ataques si Irán no firma la paz. Por otro lado, el Departamento de Estado lanzó una advertencia de viaje a sus ciudadanos que estén pensando viajar a cualquier parte del mundo, citando posibles manifestaciones violentas en contra de estadounidenses. En el centro de la ciudad, Carmen Vargas, Noticias Univisión Chicago. Protests against the U.S. military action in Iran are popping up all over the country now. Today, demonstrations were held outside the White House in Washington, at Times Square in New York, and this one right here in Chicago at Daily Federal Plaza, I should say. They are just three of more than a dozen protests organized by anti-war groups today. Washington has dusted off its weapons of mass destruction hoax, but this time it is not even attempting to manufacture evidence. And the Democratic Party's only objection to Trump plunging America further into the abyss is that they were not included in the process. Today's demonstrations were a part of what organizers call the National March on Washington, No War on Iran. We'll have continuing coverage of the U.S. strikes in Iran. You can always find the latest developments on NBCChicago.com and, of course, on the NBC Chicago app. And reaction is pouring in tonight following the U.S. airstrikes in Iran, including right here in Chicago. Live from Chicago, this is Fox 32 News Sunday. Hey, thank you for joining us tonight. I'm Scott Schneider. Dawn is off. A day after the U.S. military bombed 3 nuclear sites, President Trump has suggested there could be a regime change in Iran. Well, meanwhile, rallies have been happening across the country. People speaking out against the strikes in Iran, including right here in Chicago. Our Nate Rogers is live tonight on Federal Plaza with more on the demonstration that happened here. And Nate, a lot of reaction from local leaders, right? Absolutely, Scott. A lot of reaction from local leaders indeed. In fact, we've heard from Republicans and Democrats. We've also heard from local activists who say they will continue to fight these actions made by President Trump and the White House. The vast majority of people in this country oppose this bombing. No war on Iran! A dozen activists at Federal Plaza from various action groups denouncing U.S.-led airstrikes on Iran. The true reason for the U.S.'s criminal bombings against Iran is that the Islamic Republic refuses to bow down to the forces of imperialism. Indiana Senator Todd Young on X thanking service members for executing the mission, saying, quote, the world would be safer if Iran's nuclear capability is destroyed. On the other side of the aisle, Senator Tammy Duckworth posting, quote, Trump bombing Iran was illegal and unjustified. The anger that people are feeling about how their tax money is being used for bunker-busting bombs, when we've got schools that are defunded, when we've got Medicaid that's being defunded. The protest comes amid the United States launching missiles and 30,000-pound bombs on 3 Iranian nuclear sites Saturday. The impact of the attack not yet known. President Trump saying the objective was to stop Iran's nuclear threat. Trump saying more strikes would occur if Iran doesn't make peace, quote, quickly. Iranian natives and Chicagoans now fearing what's ahead on U.S. soil. We're afraid of retaliation against our troops in the region that have been made very vulnerable by this latest attack. Governor Pritzker now keeping a, quote, close eye in consultation with federal authorities and Illinois State Police.
And right now, we're still waiting to hear back from Chicago police on if they have increased patrols here downtown. Also, if there have been any bona fide threats after these airstrikes. We have not learned of any locally. Meanwhile, the group says they will be back here demonstrating. The next protest is scheduled for tomorrow right here at Federal Plaza, taking place at 5 p.m. For now, we're live downtown. Nate Rogers, Fox 32 Chicago. Demonstrations also happening in other parts of the country, including in Boston, where demonstrators called for Congress to forcibly reject U.S. entry to the Israel-Iran war and called for an investigation into the president's military strike. Demonstrators rallied in Times Square in New York City. New York Governor Kathy Hochul said before the rally that New York will be on high alert. Another anti-war rally is scheduled for Thursday. We'll stay on top of the latest on the U.S. strikes in Iran. Coming up in 30 minutes, members of Congress debate whether the president's actions violated the U.S. Constitution. A group of people met at Federal Plaza last night to speak out against the Trump administration. Clearly, we have another preemptive war, the kind of preemptive war that the United States denounces Russia for in Ukraine. They're repeating once again here, as they did in Iraq. Bombs do not bring peace. Diplomacy is the only solution to prevent further bloodshed. We're afraid of retaliation against our troops in the region that have been made very vulnerable by this latest attack. It might be hot outside today, but our message to the American and Israeli war criminals is simple. Hell is hotter. Speakers say many Democrats' main issue seems to be the fact that they weren't included in discussions. The groups plan more demonstrations downtown this week.